ودا بيك تكون رواية، احكيلي على ناس زمان، احكيلي على ألف ليلة وليلة، ولا لونجا بنت الغولة، ولد السلطان. حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد مدى الدنيا. حاجيتك ما جيتك. كل واحد منا في قلبه حكاية، وكل اللي باقي من حروف بتحكيني من يوم ما سقيتيني وعلمتيني أشرب. والله أنا لسه مستغرب. وتحية للجزائر يا جماعة. دولة اليمن، وسنحها الفرصة، نسنح لنا الفرصة نشارك في فعاليات جميلة جدا وجادة، ومواهبها رائعة في منتهى البراعة. ناس على المسرح ليهم 25 سنة، وبلد جميل جدا. وأناشد الحكومة الجزائرية أن تهتم بالترويج سياحة في قسطنطين. جميلة رائعة رائعة صراحة. أنا سوف إن شاء الله أحمل قطعة من قسطنطين في قلبي وأذهب بها إلى بلادي وأخبر الناس عنها كحكواتية. إنسانة تأثرت بالجمال، جمال البشر وجمال الحجر والشجر، وربنا يحفظ لكم بلادكم يا رب. من بين المهرجانات الدولية التي نظمت في دول العالم، كان الحظ للجزائر ولعاصمة الشرق قسنطينة أن تنظم في طبيعتها المهرجان الدولي للحكاية والقصة بالمسرح الجهوي للمدينة. Et l'histoire du grain raconte l'histoire d'une famille. Une famille qui était heureuse, une famille comme toutes les autres. Et dans cette famille, il y avait 7 fils. 7 fils et une petite fille. Ils étaient heureux jusqu'au jour où une étrange créature apparaît à la petite fille. Il était mi-homme, mi-ogre. Il apparut dans un nuage de fumée et il dit à la petite fille: bientôt mourant ta mère, ton père et tes 7 frères. Quant à tes 7 belles-sœurs, n'ayant plus rien à faire, elles rentreront au foyer familial. Et là, il disparaît encore une fois dans son nuage de fumée. Et là, la petite fille, toute terrifiée, court voir sa mère. Part de cette étrange apparition. Et la mère, comme toutes les mères, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la rassure. Elle lui dit que ça doit être un jaloux qui nous enviait. Et la prochaine fois qu'il viendra t'effrayer, tu lui diras que même si on devait nous égorger, le couteau qu'on utilisera... Par de cette étrange apparition. Et la mère, comme toutes les mères, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la rassure. Elle lui dit que ça doit être un jaloux qui nous enviait. Et la prochaine fois qu'il viendra t'effrayer, tu lui diras que même si on devait nous égorger, le couteau qu'on utiliserait... Elle la rassure. Elle lui dit que ça doit être un jaloux qui nous enviait. Et la prochaine fois qu'il viendra t'effrayer, tu lui diras que même si on devait nous égorger,
Le couteau qu'on utiliserait... On remercie le festival نشكروه على الخدمة اللي داروا لنا. On remercie تاني les chanteurs اللي ils ont joué le jeu. يعني le fait de partager la scène هكا مع tout le monde. Et وش تاني؟ Merci, voilà. Surtout Ria. Elle est jeune, elle a beaucoup de talent. Vous allez voir ce que ça va donner. La petite, une fois le poison entre les mains, elle commence à lui raconter ses peines. Elle commence à lui raconter comment c'est... mort, comment ses frères ont suivi, comment ses belles-sœurs sont rentrées, comment les jarres d'huile, de farines et de miel étaient cassées, comment le petit bébé était avalé et comment elle se retrouvait là. Mais au moment où elle s'apprêtait à avaler le poison, le roi sa cachette et il l'a reconnu. Il lui dit: c'est donc toi. Tu es la fille de ce vieil ami que la mort a happé subitement. Ami a suivi. Et pour honorer cette vieille amitié, je vais donner ordre. Je vais ordonner que la mariée que mon fils devait épouser ne vienne pas. C'est toi que mon fils épousera. سوق الذهب، عندنا سوق الثوب، وعندنا سوق العطارين. عطينا رايك اليوم وانت سرتي في الجمهور تاع اليوم. اليوم كان هائل 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 هائل. هذه الحكايه كتبتها في 2007 وطلبوا مني، الفكره ما جاتش مني، الفكره جات من واحد المهرجان اللي طلبوا مني انني نديرها اقتباس مسرحي. دونك درتها اقتباس مسرحي ولعبتها في باريس ولعبتها في واغادوغو ولعبتها في بزاف د المالا. والشرف هو انني نلعبها هنا في بلاد مغرب مع لان هادو كتقص القلب ديالنا حنا. الجمهور ايضا تفاعل هي لان كنت خايفه على لان غير بالفرنسيه، وانا ديما كنحكي بالعربيه والفرنسيه، هذا غير فيها الفرنسيه، كنت باغي ندخل العربيه وفي قلت لا نخلي كيف تنديروا كيف نحكي في فرنسا لان هذا هو الطبع ديالو. يمكن لي من بعد يمكن نعاود نخدموا غير بالعربيه، هذه انا ما عنديش مشكل باش نخدموا غير بالعربيه، ولكن انتم عجبكم يا ربي يخليكم، ربي يخليكم، شكرا، بارك الله فيكم، عايشكم. والصهد والشمس غادي تيغنيو. ايوا عرفتوا واش كتغنيوها انتم ولا لا؟ اش تا صبي واش انت واش عندك شي 3 كيلومتر بي الله يهديك. فين جبتي لي 3 كيلومتر؟ شي بعدا ما انت. اش تا صبي راه وليداتك في قبي تعرفوها. صبي راه وليداتك في قبي.
اشتا صبي صبي را وليداتك في قبي اشتا تا 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 اولاد الحراته زكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي عند القاضي والقاضي ما سايق اخبار ودجاجه ولدت مسمار. C'est l'histoire d'un homme qui n'a que des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et c'est comme ça depuis qu'il est né. Il a grandi, mais s'il y a une inondation, c'est sa cave qui se remplit d'eau. Chez ses voisins, rien. S'il y a un incendie, c'est son herbe qui prend feu. Chez ses voisins, Walou. S'il y a une tempête, c'est son toit qui s'envole. Chez ses voisins, s'il y a une maladie, ce sont ces animaux qui meurent. Chez ses voisins, Walou. Alors, l'homme en a assez, il se dit, tous ces malheurs et ces malheurs et ces malheurs, où est ma chance? C'est sûr, elle n'est pas ici. Ruine de sa maison, sa cave inondée, son bétail mort. Puisque ma... C'est écrit sur le crâne: pendant ma vie, j'ai tué 40 personnes. Mais pendant j'en tuerai tout autant. مسيكم بالخير. طويلة في الختام. هذه حكاية قصيرة. الحكاية القصيرة تقول: واحد في الغابة في الخلاء يلقى صخرة كبيرة، يلقى منقوش عليه اقلب الصخرة راهو تحتها كنز، وما كانش من العاكسين، وتوكل على الله كنز، وبدأ يدز كنز ونحط اقلبها يسمع في صوت من غير ما يرى شيء. قال له: تلوج على الكنز، اخدم على روحك ولوح عليك القم الباردة.